Bonjour, cette leçon ou bien cette vidéo porte sur la leçon statistique, chapitre 1 pour les classes de première année de collège mathématiques. Premièrement, population et individus statistiques. Définition. Une population statistique ou population est l'ensemble ou le groupe objet de l'étude statistique. L'individu est un élément de la population. Il peut être une personne, un animal ou un objet. Deuxièmement, caractère ou variable statistique. Définition. Le caractère, c'est la propriété qu'on peut mesurer ou observer sur les individus d'une population statistique. Un caractère qui n'est pas mesurable est dit qualitatif, comme la couleur, la langue parlée, le groupe sanguin. Un caractère est dit quantitatif quand il est mesurable et représenté par un nombre comme l'âge, la distance, etc. إذا بالنسبة لهنا الدرس ديال الإحصاء غادي نشوفوا بالنسبة أولا الساكنة الإحصائية أو الوحدة الإحصائية. إذا بالنسبة لتعريف الساكنة الإحصائية هي المجموعة التي تطبق عليها الدراسة الإحصائية. الوحدة الإحصائية هو عنصر من المجموعة الإحصائية ويمكن أن يكون شخص، حيوان أو مادة أو شيء. ثانيا، الميزة الإحصائية أو المتغير الإحصائي. التعريف: الميزة الإحصائية هي خاصية التي يمكن قياسها أو ملاحظتها على على وحدات الساكنة الإحصائية. هذه الميزة يمكن أن تكون قابلة للقياس وكنسميوها quantitative، مثل العمر، المسافة، يعني شي حاجة اللي فيها الأعداد اللي كنقدروا نمثلوها بأعداد، ويمكن أنها تكون n'est pas mesurable. في هذه الحالة كنسميوها qualitative، يعني كيفية ماشي بكم، كتكون كيفية، مثل اللون، اللغة مثلا المتحدثة أو الفصيلة الدموية. إذن هذا بالنسبة لهذا التعريف. نمر إلى التعريف الثالث: effectif et effectif global. Définition: l'effectif est le nombre d'individus qui ont le même caractère statistique. يعني هذا كنسميوه الحصيص. الحصيص هو عدد الوحدات الإحصائية التي لها نفس الميزة الإحصائية. L'effectif global ou l'effectif total est le nombre total des individus de la population. الحصيص الإجمالي هو عدد الوحدات الإحصائية. Propriété: l'effectif global est la somme des effectifs de la série statistique. الحصيص الإجمالي هو مجموعة الحصيصات المتتالية الإحصائية. Exemple: dans une enquête, les notes obtenues par les élèves de la classe de première année de collège en un contrôle sont. Les notes sont 10, 14, 7, 8, 10, 12, 5, 11, 8, 10, 9, 12, 15, 17, 6, 7, 9, 11, 10, 8, 14, 12, 6, 8 et 10. La question: regrouper ces notes dans un tableau des effectifs. Pour la réponse, pour la population dans cette enquête et la classe de première année de collège, le caractère est la note et il est quantitatif. L'effectif total est 25. إذا هنا الساكنة الإحصائية هنايا هي القسم الأولى إعدادي. الميزة الإحصائية هي النقطة، وهنا هي كمية لأنها معطانا بأعداد. الحصيص الإجمالي هو 25 لأن عدد الوحدات الإحصائية هنا، هاد الوحدات العدد ديالهم إلا حسبناهم كلهم إلى آخره هادو كنلقاوهم 25. إذا السؤال بغينا نديرو هاد النقط
في جدول للحصيصات. إذن voilà, on a dans ce tableau caractère, c'est la note, et l'effectif. Pour les valeurs du caractère, elles sont classées par ordre croissant de 5 jusqu'à 17. بالنسبة لهاد قيم الميزة مرتبة ترتيبا تزايديا من 5 إلى 17. La valeur 5 est répétée une seule fois. Ici, dans cette enquête, pour la valeur 5, on la trouve une seule fois. Donc, l'effectif associé à 5 est 1. Pour la valeur 6, dans cette enquête, on a une fois, deux fois. Donc, la valeur 6 est répétée deux fois. 2 est l'effectif associé à 6. Voilà. Pour la valeur 7, une fois, deux fois. Donc, la valeur 7 est répétée deux fois. Donc, 2 est l'effectif associé à 7. Pour la valeur 8, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, la valeur 8 est répétée 4 fois. 4 est l'effectif associé à 8. Et ainsi de suite pour les autres valeurs. إذن بالنسبة لهذا الجدول كيف نملأه؟ بالنسبة للعدد 5 نلاحظ أنه في هذا الكشف الإحصائي يتكرر لنا مرة واحدة. إذن 5 مرة واحدة، وبالتالي الحصيص الموافق لقيمة الميزة 5 هو 1. كنشوفوا كذلك 6 شحال من مرة كتكرر لنا في الجدول في هذا الكشف. إذن مرة واحدة، مرة ثانية. إذن هنا كتبنا 2. بالنسبة ل6 2 عفوا. كذلك بالنسبة ل7 1 مرة واحدة، مرة ثانية. إذن 7 كذلك 2. كنشوفوا بالنسبة ل8 كتعاود لينا مرة واحدة، مرتين، 3، 4 مرات. بالنسبة ل9 كنلاحظوا شحال كتكرر لينا من مرة. إذن مرة واحدة، مرة ثانية. بالنسبة للعدد 10 أو قيمة الميزة 10 نلاحظ 1 2 3 4 5. إذن 5 هنا. بالنسبة ل11 مرة واحدة، مرة ثانية. إذن مرتين. بالنسبة ل12 لاحظوا معي مرة واحدة، مرة ثانية، مرة ثالثة. هداكشي علاش كتبنا هنا 3. بالنسبة ل14 1 2. إذن هنا 2. ثم بالنسبة ل15 عندنا مرة واحدة كتبنا هنا 1. وبالنسبة ل17 كذلك مرة واحدة كتبنا هنا 1. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi et à une prochaine vidéo. الفيديو ديالنا انتهى. إلى فيديو قادم بحول الله.